Balimaya uchiena, Vincent Molila, what do you just set up? Sere, Matesere Damadon, Serana, Walai, Mamako Jonasiki Chayala, Police Lataga Chayala, Kiribi Nalita Chayala, Jemison Bolana, what do you Serana? Roba utorola, sere, matesere damadon, sere. Wallahi sere, matesere damadon, serana. Roja de belabi, benika pila meyala la bamado. Muso furuko de bedola. Sere, matesere damadon, sere. Sere, matesere damadon, sere. Tala patori gona. Eteki. Mbakola, mafoma, mbesola, mbebola. Roja bebelabi, beniga pilambe yala la parasikono. Roja bebelabi, beniga pilambe yala la. Mobiliko de bedala, motoko de bedela, musofugo de bedala. Matesere damadon, matesere damadon. Sere, matesere damadon, sere. Sere, matesere damadon, sere. C'est lui le président de tous les pharmaciens du Mali. Ha ha. Facebook jama ko baby wuladena biti mankene me biti be kenea au bonsoir. Ni awa princesse ni yere nale. Mande kop ka panthère jama noir adane du sako be kongli. Au bonsoir. Bi folie atena janya kosebe parce que bi shije ka gri kuma u ka cha. Folie na se ka janya kosebe. Metan aja drame. Cheji ta igini sigi so eki sigi ga photo isanfe ika kungoro dona be kungoro ikida. Idem soni mena abe na kuma iye biwula daina. Femi den do be kashi abe jigindom na deme ke musomani abe kasika kume den chemani ne ko muso ayo tega korota ako wasamba dia na wiyere. Ngo dem soni dengele akafusani cheba koro do chien keme fly. Ika demsoni kelen do wolo aka fusa ika den chokoro ba kuru keme nani wolo tellement que barka de dona muso la ka bla dien wono ama ye dusu be den muso man ne kona ima den muso man ne ba nyini ka babo nokola ka fa bo nokola ima ya ka chache manu mana warsoro abeta muso kola ou via abeta sunguru kola mais muso mani de be abata ka da kola ka fata ka
da kɔ la ka balimaw ta k'u dɔw kɔ la ka sinjiw ta k'u dɔw kɔ la a denmuso ni dagabanadenw caman kɛlen n'u ka faransifa yan u jɔlen don n'u denw ye u jɔlen don n'u baw n'u faw n'u balimaw n'u sinjiw ye Bamakɔ est-ce que ne ko n b'o dagabanamusow de ma sa bonya tɛ janya tɛ dɔgɔya fana tɛ kɛlɛ sa mais den kirikara dɔw bɛ depuis u mana diɲɛ na u kun ka kan ka sa i ko Darani Kunja ɲɔgɔnna dɔw Tani Aja ni mɔgɔ fu y'a sigi k'e ba nɛni a ka n'i tɔɔrɔ Tani Aja ni mɔgɔ min yɛrɛ y'a yɛrɛ bila diɲɛ kɔnɔ parce que ale ma bɔ muso la ale y'a yɛrɛ bila diɲɛ kɔnɔ n'o y'a sigi k'e ba nɛni Tani Aja a kana digi la sa fɛn min kow fin cogo ye kelen kow manamana cogo tɛ kelen est-ce que marakamuso faama kungorodonna ta k'i da ni ne tɛ mɔgɔ tɛ sɔrɔ Facebook in kan k'a fɔ o la Malika ka finman b'a permettre a b'a fɔ ko bɛɛ ye ko kelen mun ka di ka muso bɔ bonya bɛ fɛn jumɛn na ka muso bɔ diɲɛ kɔnɔ fɛn jumɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ ni muso tɛ pour que diɲɛ ka diya muso de don pour que i ka den sɔrɔ muso de don pour que i ka tɔgɔ sɔrɔ muso de don pour que i ka barika sɔrɔ muso de don pour que i ka kɛ diɲɛ mɔgɔ ye mɔgɔ k'i tɔgɔ fɔ muso de don mɔgɔ mɔgɔ ye muso bonya Ala b'i bonya k'i sigiyɔrɔ ɲɛ k'i makara k'i ka diɲɛ ɲɛ k'i ka lahara ɲɛ ka alijinɛ ta k'a d'i ma di da i waraso ye musow aw de bɛ alijinɛ kɔnɔ Ala ye muso dan k'a to alijinɛ kɔnɔ mais muso de b'i yɛrɛ bɔ alijinɛ kɔnɔ tellement que muso ka di masa Aramani ye muso a y'aw da kuma ka ɲi kumatigi da kuma bɛnnen don kuma dɔnna da kuma ka di kumatigi ma a k'a fɔ bɛɛ bɛ lafiya i da Tani Aja i ka ma kɔnɔ Malika ka finman bɛ nalen n ko ni cɛnin ye den qualité den degré sugu min ye nin ye jigilatigɛ den sugu min ye nin kɛra échec total min ye nin kɛra échec de ye maliyɛn den bɛɛ ma n ko ni adamaden mɔgɔ kolo mɔgɔ fu mɔgɔ piripara mɔgɔ ciki caka adamaden tɔ adamadenw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan diɲɛ kɔnɔ ka saraka ta k'a da mɔgɔ min kan o de bɛ kɛ nin den sugu ye mais n ko ba kumanakaw bɛ ka min da i kan a ma ba i la Darani Kunja ni diɲɛ ma jɔ ka yɛlɛ la diɲɛ natigɛ ko bɛɛ ye nkalon Darani Kunja e laban bɛ kɛ fɛn ye diɲɛ kɔnɔ a tɛ dogo mɔgɔ si la Daramani Jani Kunja mais n b'i ta bi n b'i di maliyɛndenw ma tuguni di layi warasuri Malika ka finman mankan don ko bɛɛ ye ko kelen aw bonsoir la force invisible la main de Dieu l'enfant de la rue furufurutigi a kalaman batigi le parolier de nos ancêtres ko bɛɛ ye ko kelen an bɛ ɲɔgɔn bolo furufurutigi fo pɔn jukɔrɔ o mana bɛ n bɛ fitininin fo bi ta ka teli ka ras 24 fo patron ka Chiko yɛrɛ fo ka n ka dagabana mami fo e masa Aramani ka Tani Aja ni tata bɛ fartiti fo ni mɔgɔ minnu m'u tɔgɔ mɛn fɔbaliya tɛ mais bi kuma ka ca tɔgɔ fɔli ma o de kama an bɛ bi ta cun dɔrɔn k'a sumaya n tɛ se ka foli jama k'a kɛ est-ce que ji dɔɔni Malika ka finman bɛ ji dɔɔni min ni ye Malika ka finman sigilen est-ce que ne ye den ye ko den min bɛ berne muso wɛrɛ fɛ yan est-ce que ni ye Malika ka finman sigilen ne ye mɔgɔ fɛ mɔgɔ ye caractère min bɛ ne la ne tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ ye caractère min bɛ ne la ne tɛ se ka tugu filan tɛ dɛ hali mɔgɔ min bɛ kɛ ne kɔrɔ filan ne ba filɛ n b'i bonya k'i ye n ba ye n b'i bonya k'i ye n kɔrɔ ye mais n tɛ ko kɛ ko parce que k'a kɛli ka di e ye n tɛ kuma fɔ parce que k'a fɔli ka di ye a bɛ se ka diya Malika ka finman a b'a fɔ a bɛ se ka diya Malika ka finman a b'a kɛ mais k'a fɔ ko mɔgɔ de ye Malika ka finman ta k'a bila la o tɛ yen est-ce que sinon kuma min bɛ bɔ ne da ne tɛ se k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ depuis n'an bɔra ka n'an sigi Facebook in kan n ye kuma dɔ fɔ diɲɛ natigɛ jɔn bɛɛ ye video kɛ tɛ mɔgɔ kɛ star ye video kɛ tɛ tɔgɔ di mɔgɔ ma video kɛ tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye ne bɛ Ala deli sini ma sinikɛnɛ ne ka kɛ mɔgɔba ye mɔgɔba sugu jumɛn mɔgɔba min bɛ se ka mago ɲɛ mɔgɔninfinw ye mais video kɛ t'a la catégorie yɔrɔ ko tɛ mɔgɔ min bɛ se ka kuma don dɔ la Mali ko la ou bien ka sigi ka Mali ko dɔ ɲɛnabɔ a nafolo ka kɛ n kun fantanw ka se k'a dun n bɛ min f'i ye ne bɛ o tɔgɔ de kɔ mais ka n'i sigi Facebook kan ka kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ye tɛ mɔgɔ kɛ star ye tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye wa patron kelen de bɛ ne la diɲɛ kɔnɔ o ye masa Aramani de ye commandement tɛ commandement min kɔ mɔgɔ tɛ ko dɔn ni mɔgɔ min ta ye mɔgɔ tɛ se ka fɛn dɔn ni mɔgɔ min ta ye i ka dɔnni tɛ tɛmɛ mɔgɔ min ta la ka masa Aramani bɔ la o cɛ tɛ o muso tɛ ko ne b'a fɔ mɔgɔ min ma ko e ka patron de ye ne ka patron de y'i ye bɛ ne kɔfɛ mɔgɔ ma ne degi fɛn na mɔgɔ tɛ ne degi fɛn na Ala de ye ne wolo ka ne bila diɲɛ kɔnɔ ko tɔ minnu tɛmɛna o ye ne ka diɲɛlatigɛ latigɛ de o cɛ tɛ o muso tɛ yen nɔ ko ne ka karamɔgɔ don i ye Facebook in na yan kuma fɔli de bɛ kuma ja sinon a cɛ tɛ a muso tɛ ne tɛ kɔnkɛra sira cɛ fɛ n tɛ kɔnkɛra sira muso fɛ mais ka bɔ mɔgɔ tɔw kɔfɛ ka tila ka na bila jama ɲɛ o ma se kuma la barika tɛ sɔsɔ ne dalen don n ba la kelen ne dalen don n ba la fila ne dalen don n ba la saba ne dalen don n woloba la naani ka da mama la duuru ne dalen don n fa la fo siɲɛ 10 film banna ne y'o kuma fɔ a mɛnna n ko Malika ka finman tɛ Malika ka finman nana a ka diɲɛlatigɛ dilannen sɔrɔ ni nana sɔrɔ ne ba y'a kɛ ka ban ne bɛ semɛ de kan ka taa mɔgɔ ko tɛ Ala ko de don
wa donc an b'o kuma fɔ an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ bɔ ne ye maliya ka finman ne tɛ nkalon tigɛ dɛ ayi ne tɛ kuma n kun fɛ ayi ka adamadenw bila ɲɔgɔn na Kim Kardashian de bole ne y'o f'i ɲɛna ko mɔgɔ bɛ k'i entourage Kim Kardashian de bole k'u ma deli ka k'i fɛ e bole k'a yɛrɛ t'i yɛrɛ fɛ kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kɛ e fɛ ne bɛna kuma min fɔ aw ye o de t'aw tɔɔrɔ mais tiɲɛ bɛ bɔ ne de da tiɲɛ ka kunna dɛ wa a fɔbaga fana man bɛ goya de mais a bɛ laban Malika ka finman ta de ma ko bɛɛ ye ko kelen depuis ko in ma surunya ka se an na n y'a f'i ye n'i mɛnna i ka ko la n'i tora la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ i mɛnna gɔngɔn caman na Kim Kardashian de bole crocodile de bole ngo mais ngo ni janjo kelen nin bɛ ta i sen kan ka ni ta i bolo kan mais ni an ye ko ta ka bɔ a la aw yɛrɛ bolo ko dugu wɛrɛ bɛ lahara kɔfɛ a dugu fosi tɛ lahara kɔfɛ n jamalen don dala kuma tɛ ne bɛ se siɲɛ ta la jama la siɲɛ ta tɛ ne fɔlen don ni diɲɛ bɛɛ ka jama la jɔ tɛ ni dalen don i yɛrɛ la ne y'o de fɔ one par one de don o de kuma o ye gawaw tɛ parce que fanga yɛrɛ bɛ gawa de kamakɔrɔ ne ko ni min ye cɛ ou bien ni min ye muso ye Malika ka finman bɛ kuma min fɔ a bɔ i ka n'i sigi k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ko me ka nkalon de tigɛ ni min kɛra cɛ ye min kɛra muso ye na ni preuve dɔ ye ko Malika ka finman na n'i fa n'i ba nɛnɛ a ka ba nɛni fa nɛni kan filɛ nin ye non denni da de ka farin da marifa ni n y'a ci la i bɛ n jaabi e ko k'e tɛ mɔgɔ jaabi k'e nana Facebook sanfɛ e tɛ mɔgɔ jaabi Shakala t'a tiɲɛni Shakala hakilintan Shakala mɔgɔ fu Shakala miiribali Shakala e faden sago ye Shakala e ni mɔgɔ ma ko daminɛ fɔlɔ k'e sera k'a laban n'a tigi ye Shakala tɛgɛ o tɛgɛ ko e fana ma ko hɔn e bilala tɛgɛ bɛɛ la Shakala hali e bɛ ala yɛrɛ kɔrɔfɔ mɔgɔninfin ka dɔgɔ hali ala e yɛrɛ b'a kɔrɔfɔ Malika ka finman bɛ kuma ni prévu à l'appui de ni n ye nkalon ta ka da ni ma jɔn min na diɲɛ na tɛgɛ don min na ala yɛrɛ de b'o bɔ ne la ayi ne tɛ kuma n kun fɛ o ayi ne t'a da mɔgɔ si la n bɛ vocal k'a la diɲɛ ma b'a lamɛn bi Malika ka finman ne mankan don Shakala n'i ma jɔn si ka na ne dɔn e Shakala ani ne Malika ka finman ani Malika ka jɛman an ye tile 2 kɛ an kun tɛ teri ye dɛ i kun bɛ positionnement minɛ i kun b'a fɔ k'i kɔrɔ de ye anw ye k'i an kɔrɔmuso de ye i ye sinon e ni an kun tɛ teriya la an ma deli ka teriya kɛ muso fɔlɔ jumɛn e détecté k'a dɔn e ye den catégorie den sugu jumɛn ye Malika ka finman depuis ne y'i dɔn don min na k'a dɔn k'i ye den sugu min ye ne ye sama ka bila i ni ne ye appel non e bɛ appel kɛ yɔrɔ min na fo ka taa dɔn k'i ye bloqué kɛ i b'a dɔn i ye bloqué kɛ yɔrɔ min na ni mɔgɔ min ka appel de ka ca i b'a fɔ k'i n'o ye ɲɔgɔn bloqué e kun b'a ɲini e ni ne ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kun bɛ diya ne de ne ka kuma i fɛ n'a ma diya ne ne tɛ kuma i fɛ i yɛrɛ b'o dɔn i taga fɔ yɔrɔ bɛɛ la ko ne t'i wele i kɔrɔ dɔ ko non t'i ka vie la ala adamaden nafigi man ne sa ala de ye Malika ka finman na ni mɔgɔ ye den catégorie den sugu min ne b'a ye depuis yɔrɔ jan maliyɛn denw bɛ vocal k'a la o b'a lamɛn n ko nkalon tigɛ maloya bɛ ne la sa ne tɛ nkalon tigɛ e ni mɔgɔ bɛ na k'aw ka congrès kɛ Malika ka finman t'a da don i da la k'i tɛ bɔ ka kuma i bɛ se k'i sigi de i b'a kɛ kɔrɔmatigɛli ni kɔrɔmatigɛli gana i b'a tɔ kɛ de ko n'i ye minɛ k'i bɛ n bila buru kɔnɔ k'a ɲimi tellement que n bɛ kuma min fɔ o de ye temps in dɔrɔn bɛ taa jɛ o kuma in de b'aw tɔɔrɔ o de b'aw piqué o b'aw faga o place la parce que kuma min bɛ Malika ka finman da ne b'a fɔ fo lahara ko bɛɛ ko kelen muso kelen bɛ kuma Facebook sanfɛ ka tila a t'i nɛni mais n'i y'i da i tɛ sunɔgɔ Malika ka finman ne muso kelen da ka farin n'i y'i minɛ bamanankan na n ko n b'i caressé bamanankan kɔnɔna la k'i ci faden kɛnɛ kan k'i ci cɛ kɛnɛ kan k'i ta k'i pɛrɛn k'i yɛrɛ kɛ n'i wulila i tɛ se ka kuma e ni mɔgɔ minnu bɛ kuma sama kuma tɛ dɛ an bɛ kuma sama n b'a da to i la parce que e ye mɔgɔ fu de e ye adamaden bɛɛ ɲama faralen ɲɔgɔn kan e ye adamadenw ka jugu sago de e ye fisiri wale hɛnɛ bɔnɔ fisiki fasaka de Shakala kirikara Malika ka finman o bɛ na n kumakan mɛn muso min bɛ don inbox kɔnɔ ka taa ala ta f'i ɲɛna n'a da camancɛ tiɲɛ kan Malika ka finman ne hali lahara n bɛ segin a kan diɲɛ na tigɛ jɔn bɛ ɲɛna e ni anw ka jɛ ka kɔrɔfɔli kɛ depuis k'i wolo ne ma deli ka mɔgɔ kɔrɔfɔ munna ne bɛ mɔgɔ fɛ ne t'i kɔrɔfɔ mɔgɔ fu ye ne t'i kɔrɔfɔ yɛrɛ kuma tɛ mɔgɔ fu ɲɛna d'ailleurs depuis ni ne ye ɲɔgɔn dɔn fo ka na se bi ma n y'o de f'i ye n ko ne ka dagabana mami ni ne delila ka n ka dagabana mami ka temps di ma yɔrɔ min na k'a kɔrɔfɔ i b'o fɔ nanfigi ducila mɔgɔ bila ɲɔgɔn na ko dumani tiɲɛbaga a bɛ don i kan k'i n'i yɛrɛ bila ɲɔgɔn na ko o ko bɛ réseaux sociaux in kan ni e samana ka bɔ a la k'o tɔ bɛɛ bɛ den mais Malika ka finman b'i den qualité den sugu yɛrɛ yɛrɛ la Shakala nɔgɔlen kasama belebele den hali sini sen bɛ ko san pɛrɛn cilen Malika ka finman tɛ na n bɛ taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ n bɛ présenter fan bɛɛ fɛn fɛn ka di n ye n bɛ n tile la n b'a wagatinin bɛɛ kɛ wa a bɛ bɛn na fana nanfigi escroc du ci la LHM Chigo i y'i kolokolo k'i bɛ don Chigo ko kuma la n ye mun f'i ye n y'a f'i ye n ko diɲɛ kɔnɔ hali ne ka kuma ka f'i ye a man di n ye n ma deli ka temps di mais ne ka discussion ko la parce que ne y'a dɔn e ye den catégorie den sugu min ye e ni ne tɛ kuma mɔgɔ ka kuma la Malika ka finman kuma ye vocal ye sɔsɔli bɛ kɛ yan wa hali n tɛ vocal bɛɛ jouer n b'a kun tigɛ tigɛ de bɛɛ b'i tɔgɔ mɛn a la kelen kelen yanni Malika famille ye
ni ne tigɛra mɔgɔninfin na b'i bɔ n ka vie la mais n tɛ diɲɛ na tigɛ jɔ n ko adamaden dɔ bɛ hali n'i ko cin cɔgɔncin b'i enregistré parce que n b'a dɔn i ye den sugu min ye i kumakan n b'a kɛ k'i kɛlɛ diɲɛma ɲɛna faden kɛnɛ kan o ta tiɲɛ ne ne b'o ta ne ma wallahi ne t'a dɔn sa dɔ de bɛ ka ne ɲininka aw jɔ n ka vocaliw ɲini parce que a ka ca a ye nin lamɛn a b'aw kulo ma jɔ aw bɛ Malika ka finman lamɛn don dɔ la a bɔra a y'a sigi ka video dɔ kɛ a ye n tan très bien a tɔ kun ye dɔrɔn a k'a fɔ ko n ko bɛ Malika ka finman de ma e ala ne tɛ se juguya la sa ne tɛ ɲɛngoyi ne tɛ asidi ne tɛ mɔgɔ rankini minɛ n kɔnɔ i tile kelen ni ne delila ka jɔ ka kuma n'i ye ko kɛ ne la jama la fɛn bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ de tɛ téléphone ta k'i ɲininka kun jumɛn la i ye nin kɛ avant que n b'i attaquer Malika ka finman ne a ye kuma lamɛn voilà a y'a kɛ to a y'a kɛ to dɛ a y'a kɛ to aw kulo b'a la ko digɛ ni sigo t'a la ne ye Malika ka finman de y'a wele parce que a tɔ kun y'a ka n tɔgɔ fɔ parce que nafigi de don parce que escroc de don parce que a bɛ don n'i ma jɔn bɛɛ kan n'a bɛ taa a b'a kɛ i b'a fɔ ko ani e bɛ teriyali la a bɛ t'i dɔgɔya n'i y'a wele a tila k'a kale ka siɲɛ k'e tɛ vocal filɛ nin Malika ka finman nkalontigɛ maloya bɛ ne la parce que kuma bɛ non ne ba de ti tiɲɛ wallahi m'a fɔ n ko wa n ko a kana k'aw kɔnɔ ko ne kan bɛ n buramuso ma n ko n ka tɛ tigɛ de ma dɛ voilà mais n k'a tɔ o tɔ n ko tigɛ ni siko t'a la voilà voilà parce que i b'a dɔn kuma min kɛra tile fila in na ne b'a la siko b'a la ni kuma tora an k'o la ta sisan u bɛ taa ta sisan ka bila Facebook kan k'i ko k'an bɛɛ de n buramuso n b'a bɔ a la d'accord buramuso wa b'a bɔ a la wa i b'a mɛn i b'a dɔn ne ye mun kɛ ne to t'a la n bɛ bɔ n b'a fɔ n b'o fɔ diɲɛ mɔgɔ bɛ o ye tiɲɛ ye buramuso ko bɛɛ ko kelen an bɛ ɲɔgɔn bolo ka tila ka siko fɔ ka fara ka bɛn a kulo b'a la n'a y'a sɔrɔ a ye video kɛ a ye n tan très bien a tɔ kun ye a k'a fɔ de ko finman de ko don fo commentaire la dɔw bɛ taa sɛbɛn ko finman yɛrɛ mais hali sini lahara a ma bɔ ka nin video ye a ma nin rectifier fɔlɔ nin ye kelen wa n tɛ taa ni vocal tɔw ye ɲɛfɛ dɛ parce que ne ye diɲɛ natigɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ a bɛɛ kɔrɔfɔ ne ɲɛna n bɛ nin taa yɔrɔ la parce que nin ye mɔgɔ fu de ye n bɛ nin taa yɔrɔ la ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni n ka sujet ɲɛnama ye vocal dɔ wɛrɛ e ka manamana e ni ne ka jɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ ma et puis i bɛ t'i sigi dabaya la k'an bɛ appel à 3 kɛ an ye mɔgɔw kɔrɔfɔ e n'an figi escroc dajɛ e bɛ tɛmɛ yɔrɔ fɛ ne b'a mɔgɔw dɔn mun de ne n'aw bɔ ɲɔgɔn na parce que aw ka milieu mɔgɔw ne t'u dɔn ma surunya k'aw ka milieu mɔgɔw dɔn ne ni e ka jɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ ma n'i ma bɔ n'a kɔrɔfɔli kuma ala yɛrɛ tigɛli la kira tigɛli la an ka taa ne de y'a fɔ n k'a bɛ n wele ko n ka bɔ i b'a dɔn i bɛ video kɛ cogo min a filɛ nin ye a y'a lamɛn walayi n t'a lamɛn ale bɛ manamana kan fɔ ne tɛ ninnu si jaabi n buramuso walayi ne tɛ taa ka kuma lamɛn hali non i b'a dɔn n'i y'olu sugu nin kɛ i bɛ n'i yɛrɛ dusu labɔ fu la a tulo b'a la nin kɛra video clash daminɛ n buramuso taga lɛ i bɛ ka nɛni i ka bɔ i ka video ka tigi kan ne ko n ko non n ko ne ka video kɛ tɛ olu ko sugandi ninnu ye o tan tɛ ne bolo parce que juguya tɛ n b'a kuma k'a la aw yɛrɛ k'a lamɛn a bɛ na k'a bɛ taa aw sigi dabarabaya la a kɔnɔ ko dabarabaya de ta b'a bolo wa a y'a kɛ to e ala a ye weleli dabila sa ala kama walayi n t'a lamɛn ale bɛ manamana kan fɔ ne tɛ ninnu si jaabi n buramuso walayi ne tɛ taa ka kuma lamɛn hali non i b'a dɔn n'i y'olu sugu nin kɛ i bɛ n'i yɛrɛ dusu labɔ fu la parce que n'i tɛ mɔgɔ dɔn i bɛ t'i sigi ka manamana kan fɔ a ma ko ne bɛ dɔlɔ min ma min bɛ k'a lase ne ma ko ne bɛ aw yɛrɛ kulo b'a la ko ne ka bɔ ko ka t'o tigi jaabi ne ko non ni mɔgɔ t'i dɔn jagoya ka taa sigi k'a bɛ kuma fɔ i kan ne bɛ to o manamana mɔgɔw lamɛn an bɛ ɲɔgɔn dɔn
ami nyonga soro mune dingilina anana kuma mun kan Facebook kan ne ko ika boy ko de rectifier no rectification ti bolo ne mako te kuma wala kana nyefo o te kele yona nye kuma kunti ko ye nte vocal nbe kala de nga mele te vocal pampa me o jien mate ni ne fefe to fo na mana korofo ni na da na vocal me aka jija ka bone ko fima ya tigita kana korofo anyena ne be ndalo ni mo fudala ne be ndalo ni mo langolo ndala ngona be tigera ela ebe se ka fo ke on blogué ngonde e genga bon onko on de alam ne ka fie kantara bara damne pour que i senga na san fe tuguni wa ne malika ka fima ne afo ko ni senjo la ro la ne sente jo yin ro la tuguni kan kale kan shenga blala akona ko hypocrite avi ko ne be sala non ne te sala crocodile de bolé malika ka fima ne afie ka yi korfo ni nyina kelente flatere me côté do tani extrait kala ibe na lame ni asro malika ka fima me ka kuma de fo ayere ma ou bien na ya fodi ibe muso mi be sosa ka kuma la ko nani prévu malika family te ni ko nani prévu amna prévu de nye koro a te chauffer wa e ga jige afo ne ma me da de mais ne ma me aklo bala ma foi ka ko kala tira 5 minutes ka vidéo ko parce que ko vidéo kelate ka mo ta ka kuma la ono jigiti ka kuma to munu ba ko no te kelene mais billet là il était extrait don don kala ka so ka teme ka ta ka kuma nyene mana e da de ne a me ko na kuma ai de jene re da fu ne ma me da de mais ne ma me e da de ne le ya na ni kuma ta kana ni kuma fo e no la mo fu e adama don bete ka ko lenti ka ko jila ka bon mo ka o de e ko ne maliga ka fima ne de a don e den catégorie sugumi kan baila ko lo kan jinya mo nyena ibe wolali kunye à partir de là maliga ka fima ngumi kuma kan enregistrer abera parce que ye don don mo de ne mini mo e jela ki manu tiguta kanu tigu kala Facebook wa ne ma dedika e follow wa ida avec a 70 ya ko aw de ba wole ka bla video kela a vocal be maliga ka fima una ibe bo fana démenti meno yoroni fana kala maliga ka fima nga stratalo to be ela jambe ela o chebe Facebook ka no ki ba foko to de bala ko mo be to ta no fia ko jambe bala ko mo be jamta no fia non jamais ni ne be to ta mais miri peut-être meta to ta ibe kala o président de la république a tebe maga million chaman bala ni e to ta lo me se ga nyebo ni ngo meta to ta peut-être États-Unis durant Trump na au lieu warti wuye be se ga fo ki be ga to lo ki be nyenyuno la ni ta to ta be to ta mo de la wari be mo na folo be mo pour que donma chini machine ngene i ka ke comme ko tigi nyogona sinon o boala mu dengeli ne be to ta la ko mun kera imana enne bla côté la français enne te strakele nga foshila wa demni ne mo ni fi haram i to foli da kona mandine ki to bon da kona ki to fo amanne o de kama ne yi to haram ki ke karaba la sorcière ye ga teme sinon ni sigi ka on to fi ka kuma dola jemango ki to ko ni bi ka kuma la kan to kana fi fetuguni e mani sigi ebe molo joma Diema John be kep na toi. E ki sigi dien wana ko diema John do de be don da kep na toi. E pi kana wole tuguni ki dogonde. A fula na labanga keni nete nyoko nyesrala. E ka joro ika villa ni be se ka kunyana bo ika vita la be joro ika villa karaba la sorcière. Ibe joro ika o villa. E pi mbe mi ta ka anyefi inyena tuguni. E ni ne fo lahara. Ne be se ka sigi ke conseil fo ka te ta chien te se ka ne conseil. Parce que ka vie pourrile no ka toli du début à la fin n'était ni den sugu fait exemple tala ne koromso ni e koromso sugu kumbora nga famina ne ere de kumen koromso mne ka juru sira kana ka kantike neti arasi sugu fait n'était fait e arasi sugu ne ka jo fanchila karaba la sorcière et puis ga temenela de ni ne mo ni fin haram ne bi bonga village e ne ye mugo tachi ni mugo halakili mugo jugu adama de na figi e mana teme yoro fe ba yoro mugo be bla nyona e be jien be korofo jien be nyena e mana foko mugo kadiye e de be kla ka ti sigi ko tigu korofo wa e de be takibe mugo laba ko boy gana karsa kama de pala ka ne wole ka ne bla video la mugo tene wole ko bo karsa kama muna malika ga fima ne be nga war soro nyere di ne na talente mo shiga warka a chete a musote ki ba fo ki bene de labo parce que ne te marionnette yede bila ne te black a koke
nga be jane de ne bake malika family jarane de ne donala mami mene doni dien na tige jombe ali drani kunja na ka ta chiene ya na figiya be ba don ko ne te denye ko dembe shuka blakola ala shem shigo baro ne te denye dembe shuka blakola malika fitini ma don ne to dembe shuka blakola parce que lu nunu gela la ni ne o de ni ne to de ay tata aja nyinga tata ne fertiti nyinga ni ne de dembe shuka blakola aw ye mogo jugu de nyonga crocodile de boli ka jugu fo ka ta fa ki ka jugu ya dama temena ngode kama mogo min bi kerefe ki piéger tout lui wa karaba la sorcière nyogona mogo jugu flama da jien wono a nyogona nanfigi flaté a nyogona hypocrite flaté a nyogona fisiri wale flaté a nyogona wale nyuma dombali flaté depuis ala ke da en anwa nyogon ye ka drome kele ma deri ka donner malika ka fiman kono mais ne ta doni kono à plusieurs reprises ini ne ma deri ka je ka mogo korofo depuis ni ne nyogon ye domina parce que il fura dama i ja jonente malika ka fimanye i wone deni dusuka bu etra ne togo chien mogo fen fen o ben na kuma fonye ni wole domina fana ka fie ki tran togo chien mogo ko fe ye kuma mfo ibadon crocodile ngani ga message sur nga inbox ou kono tugunde crocodile de bolé il n'était concurrence nyogon mai parce que concurrence ti inne ni nyogon che crocodile de bolé il n'était se ga sigi che kuna ka che ko soso parce que ebe ta che sugu munun ko oluka tante ni bulu crocodile de bolé hali ni bali agila en sona ma i bali ne ni 99 ans mais il n'était côté kele mais il va figa jiga nyana iga jiga watara papa afa e ko ni jiga watara don jiena tiga dongo ko maliga ga fima en join aba siga be kasha nyejila iba figa jiga watara papa ko maliga ga fima ma don papa de la ko ni jiga watara don dongo ko ne join ko jiga watara ba siga nyejila be kashi ko maliga ga fima côté jiga watara wakati ni mina i fasale ni jale ni kundo i dogon ne be kani dogon jugu ni yakli jigna la domina jiga watara ibi sigi be kashi aya soro ibe yala jakarta uruji bordeaux suuda kumbole no malila jiga watara ya soro ikumbe yala o jakarta uruji bordeaux la ma jiga watara depuis ko damnena e de be ne ga fenta kibe ta kata exposer ife me aw ma malo ya na jiga watara ki tagi fara jenega mena kuma do fo e bi aya mine ka takadrani kunja faraka aya mine aka siri aka blokuna badwa wu galunte barka galunte et puis dala kuma te ni djembe ko kabi sin che ka boyikoro ni tega be masara manin bolo utese ima ye crocodile de bolo wi echwe na ni sigi ga vie privée nya foya ima ye crocodile de bolo ni e piera dro Kim Kardashian ebe boka ni sigi biga kuma sebe nya foya Kim Kardashian o de be neni on union che ima karaba la sorcière ye nu ya pigalo bunu sigi buga vie privée nya fo mais obe sa nete na sigi Facebook sans faire ko ni be nga vie privée yere ta ka nya fo mo nya o chete o musute mais ima do o molu yala fogata ala au ma se ka nyengini blé fin dire au moins tellement que vous êtes des moutons tellement que au temiri ayo prendre quoi bena ayo ma ko falsification mais ko falsification de documents abo ju sa tamala Facebook ina avec benyana te dogo mokola mais jiga watara na fora mogo makato ato depuis ni ba jala jiga watara ne bi don papa de la jiga watara depuis na ba jala mogo ma eni ne ante nyogo nyestra la fin fouchi la parce que na figa de kado yo o te se ko crocodile la sigi ka tien foi ni erreur ba ko crocodile bolo yorom na atse ka crocodile la sigi ko be chie fo crocodile abe wuli ko yere ke jege ba tebe mbappe de bay crocodile no fe crocodile malo to bo be malo malika ka fima kuti crocodile kun shuruta ba be kun shurutu bi malo ay John tay aw kuma shule John tay aw amana boni malika ka fima isra fe o te ka yene be ka datawla depuis yoro la ba ko barka te kulenga fen depuis yoro la aba don ko denini oni nete kelinyi ni aw ye mogo nyini warla ni ma mogo nyini warla no ye mogo nyini sanna ni ma mogo nyini sanna malika ka fima ye mogo nyini ni tiende ya malika ka fima ye mogo nyini ni kuma na prevu de ya malika ka fima bora ka nani mogo munu ya kanu ya oredo femi aw be ka fani ko nyini no bora kana ma ko be fani ko nyini malika ka fima be boka ta ka chira al nete kungorota wani mogo girina ka dane ka ne be maluya parce que sugu manine akadi ne de ka giringa da mogo kwa parce que ne be ka mogo ka kuma fo ne te fuyi donc mogo de mogo bay malika ka fima ni te fuyi malika ka fima ni ma deli ka yere fu sa mogo ma malika ka fima ni te fuyi adama de se fla buru fla ko au contraire ne la me baga o de wuro ne la me baga o de erenuye ne la me baga o de mogo bawi ngoni de neni au chera différencier kungolo mene la atawla wa fu ka tawsa aw be meni no fe molu ya au fa jiga watara i vazi i ka ni jore papa i vazi ka ni jo mais domina papa ibe retour ke domina malika ka fima côté ima ibi sigi be kashi nyejila
ne be e bla yen yɔrɔ la nte tɛmɛ ni e yen yɔrɔ ni kan fiyewu me ka fɛrɛ minɛ Drani Kunja wallahi ni danga tugura cɛ ko a b'a bila murujago la e mi agila Drani Kunja san 40 ni kɔ e mi agila Drani Kunja hali bi e mi sigi k'i miiri e m'a dɔn ko ka di hakɛ de la e m'a dɔn ko mɔgɔ b'i sigi ka ko dɔw kɛ jama la a ka di hakɛ de la Drani Kunja i kun b'i yɛrɛ kɛ cɛ ɲɛnɛma k'i yɛrɛ kɛ den ɲɛnɛma n'i bɛ mɔgɔ bi i bɛna bini argument di kuma ni kuma i ka vie filɛ ni de b'a la comme adamadenw ka vie fuyete de ka d'aw ye mais vie min bɔ aw yɛrɛ la aw tɛ sɔn olu fuyete de ma Drani Kunja depuis ni yɔrɔ min na e sera k'i fa dɔgɔnin muso e sera ka bi o kan ba kuma na k'aw ka e gɛn Drani Kunja ko kabakoya tɛ e minɛ k'o kɛ mɔgɔ la France Drani Kunja e ni Tani Aja kana ta kɛ filan ye mais Tani Aja bɛ ta kɛ e kɔrɔmuso ye Drani Kunja ni muso cɛ o cɛ min i ba bonya so kɔnɔ i bɛ ne sigi de k'i b'i kɛ muso kan Tani Aja tile kelen de la ka bɔ yan ka sigi k'a bɛ ban nin ta tiɲɛbagatɔ Tani Aja tile kelen de la k'a sigi e ka yan banni na e tɛ maloya don o de bɛ musow kɔ yɔrɔ min nɔfɛ i denw bɔra yɔrɔ min na hali sini n'i bɛ muso ko kɛ i b'a ko yɔrɔ kelen de la e ma se ka yen bonya e ma se ka suturada yen kan e bi n'i sigi k'i da fɔ o la mais a tɛ la mɔgɔ minnu bɛ tila ka taga pan paralan k'i kun parce que ko bɛ ka kɛ yan bi aw ye min daminɛ o de ye retour bɛ ka na aw kan n'a gana o la tuma min na k'aw bɛ faute ta k'a lase Malika famille ma non dɛ Malika famille bɛ taa jurusala de la ko bɛ Facebook sanfɛ aw de y'a daminɛ aw ye min daminɛ k'aw sigi k'o de tɔ kɔnɔ k'aw b'a fɔ k'aw b'a kɛ violence n'a y'a kɛ violence fana a su bɛ bɔ aw de ka côté la Malika ka finman b'a fɔ aw ye depuis sisan ni aw y'a kolokolo k'aw b'a kɛ violence fana ye bilayi tala su bɛ bɔ aw de fana ka yɔrɔ la parce que crocodile de bolé n'i ka vocal sɔrɔ mais pour quand te vocal jouer sisan nɔ o ta la parce que a se kuma a jouer kuma ma se et puis n'i y'a jouer peut-être hali ni mɔgɔ wɛrɛ fana y'a sɔrɔ tuguni o tigi tɛna ta ka na diyan parce que a bɛna k'u kɔrɔ ko n bɛna sigi ka jouer mais crocodile de bolé i ni dɔ kumana i ko yɛrɛ présenté tɛ tuguni dɛ ko ka na tuguni ka n'aw yɛrɛ yira k'aw bɛ filmeli kɛ k'o tɛ tuguni dɛ ko mais ko fɔ Malika ka finman agressé de Zena mɔgɔ t'a kalama mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲɛɲini i bolo i b'o bila kana Malika ka finman agressé mais e ma min faamuya Jɛnɛ Sogodogo ko mɔgɔninfin dakan bɛ Ala de bolo crocodile de bolé Kim Kardashian adamaden dakan bɛ Ala de bolo aw bɛ Ala fɔ aw yɛrɛ dalen tɛ Ala la aw bɛ Ala fɔ aw dalen tɛ destin na aw yɛrɛ b'a fɔ ko Ala aw t'a dɔn mɔgɔninfin ye min ye e t'a dɔn ko diɲɛ kɔnɔ ko adamaden bɛ kɛ min ye o dɛsɛlen don ka ban wa ni ne bɛ sa hali sinikɛnɛ ne bɛ sa o se tɛ mɔgɔ si ye diɲɛ kɔnɔ mais ni ne bɛ san bayirika kɛ nin kɔfɛ ne b'o san bayirika kɛ o se tɛ mɔgɔ si ye ni ye kuma dɔ ta k'a f'i ye crocodile de bolé e mana mɔgɔ o mɔgɔ su juguya la ka na ɲɛse ne Malika ka finman ma hali n'a tɔ tora une seconde a tigi tɛgɛ bɛna da ne kan ni juguya de b'a kɔnɔ masa Aramani bɛ dibilan don ne n'u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ ne ye mun na ne mamuso filanw bɛ dugawu kɛ ne parce que kuma min bɛ ka bɔ mɛlɛkɛnin da tiɲɛ don ne ba filanw bɛ dugawu kɛ ne kuma min bɛ ka bɔ ne da tiɲɛ don fɛn min adamaden n'i nana diɲɛ kɔnɔ ka san 10 kɛ ka san 20 kɛ i ma hakili sɔrɔ ka san 30 kɛ i ma hakili sɔrɔ san 40 fo ka t'i sa i tɛ hakili sɔrɔ parce que i tɛ fara mɔgɔ hakilimaw kan i tɛ fara mɔgɔ ɲɛnɛmaw kan Drani Kunja fɛn min b'i kɔ a bɛ k'i gɛn a y'i minɛ wa a bɛ taa n'i ye fɛn min b'i kɔ Drani Kunja k'i gɛn a y'i minɛ wa a bɛ taa n'i ye Drani Kunja e halakilen dɛ Drani Kunja e ta tiɲɛnen don Drani Kunja wala e ye mɔgɔ fu ye Drani Kunja diɲɛ kɔnɔ adamaden i bolo k'i bɛ se ko dɔ la ka sɔrɔ i tɛ se ko fosi la i bolo k'i bɛ ka ko de kɛ i tɛ ka ko kɛ aw b'aw sigi yɔrɔ min na k'a fɔ Malika ka finman bɛ bɔ a b'a sigi a bɛ nin kuma ninnu fɔ ni ko y'i sɔrɔ don min na mɔgɔ tɛ jɔ i ye mais e bɛ ka ɲinɛ ko ni ko ye e yɛrɛ Drani Kunja sɔrɔ k'i ɲɛ b'i ka mɔgɔ o mɔgɔ la ne ye le premier le 200 mètres de Paris i b'a dɔn k'i tɛna mɔgɔ si fana ye e tɔn kɔfɛ wa o mɔgɔ kelenw de bɛ tila ka n'u sigi tuguni ka yɛlɛ e halakiden kɔrɔ in ma parce que e mɔgɔ fu de muso tɛ yen e ta ma se min ma o muso tɛ diɲɛ kɔnɔ o muso tɛ fan si fɛ e tɛmɛtɔ ta ma se min ma e de b'i sigi i kɔrɔmuso filan ou bien i ni muso min ye filan ye k'i don o la i tɛ banɛni tɛ to ko ni ko tɛ to ni Tani Aja ye retour ta ka taa baga musokɔrɔba sigilen ma Bamakɔ a m'a min a m'a bɔ ka musokɔrɔba banɛni ka musokɔrɔba bɔrɔtɔ jɔn y'a s'a ma dangaden parce que fɛn min e ka jugu ni dangaden aw bɛna mɔgɔ minnu sigilen ta k'a bɛ taa mɔgɔw ba nɛni bilayi ne ba ka ɲi n'aw bɛɛ ba ye
Maliga ka fiman baka ina ube bay. Maliga ka fiman baka ina ube bay. Parce que maliga ka fiman nana sigi ka direct ga maliga ka fiman ma deli ka che baneni. Maliga ka fiman ma deli ka musu baneni. Maliga ka fiman ma deli dama deli ka teme mgoshi bana fa fe ka neni. Mais au dese baga to ka maliga ka fiman ga chien se kama. Au dese baga to ka na maliga ka fiman bi argument au tara munta ka maliga ka fiman bata ka be maliga ka fiman baneni. Mais au te ka maliga ka fiman baneni. Au be ko yere di baneni. E dawo da duna maliga ka fiman baneni. Ada be tabe tienfo lahara wa gere gere be ba mo la gere gere te bawlula nete masara manindi do parce que muso nye muso badi aka giri au ka foli ma parce que au yi mana mogo kantan mogo fu au na kunte jien wono maliga ka fiman côté na digiri bi pendu parce que te denye na mai donc maliga ka fiman ba fima ko denye na man tuer Maliga family ko ta ka bla nyenye na ala ya son demseni ala kan son hakili la kan son kuma nyumana kan son mo be se ku sigi kan na meji debi à la fin obuga tomota tomala kata e ma me ba manon ba fo ko de o de ni yere degi faneni baneni na kan bi bla étage sans fait que la digi chefan nga fega ni jie na tege fembe mais e siente se ka chefan chiwa ibe na tun chefan ate chiwa abe fo de mako danga to ya foko dabakala nantan kolo Drani kunja. E maye drani kunja eka fo imanyana bo Franci. Sanjoli Franci. Darote ebulu. Sanjoli Franci. Ebe yala la moko ka chambru kono. Sanjoli Franci. Ebe fade sa go yala muso unofe. Sanjoli Franci. Alibi ebi noni kila drani kunja. E madoke ta chienenu. Tani aja. Adama den dusu tiseka kuru. Wefo go kumbere kun. Moko ni fi umba foka to igabla. Iyere dusuma ni bla rom na debe okay mais wallahi hali ni ba ere ni misale no kun jume ni ntajinya wono parce que ni balma were manu sigi kaye ko ni nebe ka ni banene nga ita sro balma doba la koro dogolo wiye dogola no o ya drani kunja sra ba chiga fa dusuka sife no tigi sigile aye abe ko lu wolo ba de din ni mata abe ko lu ba de ta ko di mo mata ku éparpillé nu ya soro u ba ayere balma ode ni do ya soro ba me ka kunchi parce que adama den do échec total udi drani kunja échec total di abe wole échec total tigu de fait bon muso kele mi kuma ga me trolli ga Facebook aneta muso kele mana kuma unyina tumunu bebe wuli neta wa maliga ga fiman be kuma la faut jusqu'à preuve du contraire ko be ko clé anogora o ma degera maliga ga fiman prene no clé la parce que ni wo mina ni dien na tega fen mina na preuve de ka do ma bilay wara suru ka so fande ni make banne ni make ni kuma digiri la yi kunodi parce que ni nete ni ne ere te kana siga na kuma nunya fo mo ko te soro ya mimna siga fo o kuma la fole ni fleni ni mimbi tawro tawle bo tawla kata et puis abe soro ka dala je ka audi o kwa jugu sako ba de parima fa deun sena sambara de pari min be dumuni ka si mbe fe fa mbe fe bele debe ala kaliko ni ye bulta planetita kala mneka kala dengele do ko ka bomb blow ko exploser bulu be tentodi wani mi janto ala la sigito iga nyege ngana na pere ebe se ka mo bloquer ebe se ka bamu la ebe se ka foko e mo boy ga villa adama don de be bo kwa villa kilingili adama don de bado e den category den sugumi ka ba ela adama don de bado e mo ko sugumi ki imagine la wa aba sigi abe ni roni prémédité aba seben a blen ko maliga ga fima ya fo bien le combien ya aye bi seben a dati sembe ka blala ko meta tade ni kele me klara botu ni ko na ma fo ko drani kunja ya ta ka bla ko dola abe bo akele me klara na fo o nyena antuni ko Kim Kardashian de bolé de abla ko dola ni o make ana fo ko papa mi e jiga watara ko mo te jien kalama aba fo ko lu dola kele nya bla ko dola na make en Facebook kan akela ni wakati akera wakati were na make antuni obe balaka nyini no yorom no obe daji to akuna maliga ga fima koti bo ibi sigibi shi bankumala e jugu sa wo sigu shigo bata efea karaba la sorcière faut que c'est ebe kuma fibe sa shigo bata efea e mugo kalamania est-ce que mugo de ko mugo ba dadu mugo mdala tanaja me yoranim tatuni ngadi ima tanaja ntemetola wallahi tanaja adama de fube adama de fu falakibe billahi adama de mugo halakile mugo ta chene fana be mugo ni to fana be adama de ndo be sigile no duma kono dila drani kunjan sigile no duma kono dila maliga ka fima ba finyana bi drani kunjan a sigile no duma kono dila
parce que femi adamaden te se ka se bɛɛ ma ten mɔgɔ n'i bɛ kɛlɛ kɛ fo kɛlɛ kɛ kun k'i la adamaden n'i bɛ baga mɔgɔ ma a dɔn k'a tigi ye ko dɔ de k'i la ka sɔrɔ ka baga ma mais kana baga mɔgɔ ma ten ko parce que ko mɔgɔ dɔ bɛ kan ko mɔgɔ wɛrɛ ka kɛlɛ ko don k'i bɛ tɛmɛ k'i b'o dimi de ta k'o bɔ tan na aja la parce que dimi a bɛɛ bɛ taa turu e kelen de la dɔrɔn ni kunjan ta tiɲɛni ni kunjan halakile ni kunjan parce que i b'i si ba i sigiyɔrɔ la dusukasi bɛ e de faga fosi tɛ tan aja la awa e be nenini mi kɛ i fana somɔgɔw be bɔrɔtɔ tentɔ tadaja fɛ su bɛ ko dugu bɛ jɛ a dugusajɛ bɛ kɛ seli mais malika ka fiman tali k'i ta dɔrɔn k'i kɛ pièce démontée k'i détaché banɛni ninnu t'u tɔrɔ pièce détaché ninnu de b'u tɔrɔ ne b'u buni min bɔ u kolo la kɛ k'u buni ninnu filifili côté dɔ in na k'u koloni bɔ k'an sigi k'o sɔnsɔn k'a sɔnsɔn nin côté ni fɛn o de bɛ digi u la parce que nkalontigɛ de y'u ta la ye malika ka fiman y'a fɔ u ye ka adamaden sɔnkolon tiɲɛ de y'u ta la malika ka fiman y'a fɔ ɲɛna ka adamadenw jugo yɛlɛma depuis ala k'i da jugo min t'i la malika ka fiman y'a fɔ ye ninnu de bɛ so la n ko bɛ ko k'i la i yɛrɛ bɛ boli tellement k'i dabali bɛ ban i yɛrɛ bɛ boli i b'i ka fɛn ta ou bien i ka ko ta ka n'a lajɛ k'u sɛmɛ ɲɔgɔn kɔrɔ quoi k'a lajɛ n'i filila n'i bɛ sigi o de la quoi ou bien ni réalité de don tellement que nkalontigɛ de y'u tagala ye n ko kuma la kuma dɔ bɛ na f'i ye i yɛrɛ bɛ boli i bɛ don i ka papier la ou bien i bɛ don i ka minɛnw na k'i ka fɛn yɛrɛ original ɲini dɛ ka n'a bila a kɔrɔ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ fili de donna la ou bien fɛn de donna la tellement que nkalontigɛ b'u ni de kan aw dɛsɛra malika ka fiman na kuma la aw dɛsɛra ne la tiɲɛ fɔ kɛnɛ kan aw dɛsɛra ne la ka n'aw sigi video la ko i ye nin yɔrɔ fɔ o tɛ tiɲɛ nin de ye tiɲɛ aw dɛsɛra o bɛɛ la u nana ni stratégie sugu bɛɛ krokodil de bole bɛ n ka inbox kɔnɔ a bɛ kuma sugu bɛɛ fɔ krokodil de bole a sɛgɛnna comparaison na krokodil de bole na hali ni cɛko kuma ye ne fɛ mais ne bɛ se k'a conseiller cɛko la aw b'a fɔ Barama ɲɛna k'a k'a wele ko Barama ka sabali ko bisu in na k'a k'a wele pour que u tun bɛ temps min kɛ baro la a ka se ka kuma cɛ in fɛ o temps kɔnɔ ne fana ka se ka n ka kuma kɛ n cɛ fɛ hali n tɛ temps sɔrɔ su fɛ ka kuma n cɛ fɛ a bɛ temps min kɛ kuma la Barama fɛ a bɛ boli ka don ne de ka inbox kɔnɔ o la dɛ ayi Kim Kardashian de bole tɛ taa a bɛ to kuma o kuma landala n ko i tɛ taa i k'i cɛ ɲini ou bien n b'a wele n ko ou bien n bɛ n'ale n tanti dɔ d'a ma o kuma digira ale n ko n bɛna n tanti dɔ d'a cɛ ma Bamakɔ dɛ ko ne tanti bɛ galalen de don ko ni an ye muso galalen ye k'an k'o fɔ n ko non parce que an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ Kim Kardashian tɔ fila ninnu filɛ nin ye olu cɛ ka ɲi Kim darira a bagari ma olu ye denmisɛnnin olu cɛ ka ɲi n ko n'i ma bɔ n ka inbox kɔnɔ n bɛ taa a wele Barama i muso wele i ka baro dɔ k'a fɛ ten sinon a bɛ ka video kɔrɔw de ci ne ma depuis u k'o san fɛn na tan f'a taara a jɔ foro kɔrɔ tantɔ fo gɔbɔni verre dɔ tun bɛ o ɲɛ la tantɔ fo a n'o tun bɛ ɲɔgɔn na yen nɔ tɛ fo a yɛrɛ kɔnɔ ko ni mɔgɔ ma jarabi kɛ a ka jugu koyi n ko a ye jɔ an ka kuma dɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna muso ni kuma ni ye tiɲɛ ye i b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ mɔgɔw dɔn mais u ma deli ka jarabi yɛrɛ kɛ wa jarabi ka gɛlɛn dɛ mais n'i m'a kɛ a man ɲi dɛ i b'a dɔn dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko mɔgɔ ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ k'i bɛ jarabi siɲɛ kelen de mais jarabi ye fɛn dɔ ala k'a nɔgɔya bɛɛ ye i ka cɛw sɔrɔ cɛ min b'i fɛ muso min b'i fɛ jarabi c'est très très important parce que n'i m'a sɔrɔ i âge normal la au moment où i kun ka kan ka jarabi sɔrɔ n'i si kɔrɔbayara a b'i bila mɔgɔ lankolon ko kɛ la n'i si kɔrɔbayara a b'i bila denmisɛnniya ko kɛw la n'i si kɔrɔbayara i bɛ kɛ mɔgɔ fu ye mɔgɔw ɲɛkɔrɔ k'a sɔrɔ a b'a sɛbɛ de la ka boli dɔrɔn ka taa n'a cɛ ko o video ta ka n'o ci ne ma ko ne k'ale n'a cɛ laban depuis o san bɔli parce que Zena a ye cɛ wele ko cɛ ka kuma dɔ ko video dɔ k'o ci cɛ ma sɔn parce que cɛ dusu bɔlen don ko kɛra trop c'est trop cɛ ni tiɲɛna cɛ ma sɔn o ma donc a t'u ka photo kɔrɔkɔrɔw ta ka na k'olu yɛlɛ yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ ka t'o yɛrɛ la ko jaloux mais c'est qu'elle comprend pas e ka cɛ ko ani ne ka nin kuma in Facebook kɔnɔ qu'est-ce que ça a voir ne bɛ mun fɔ nin Barama datugula in ye a ye tiɲɛ fɔ ne ka mun bɛ Barama bolo mun n y'a fɔ n ko n'a ma sabali n bɛna sara o la tuguni n'a ma sabali a y'a faamuya n'a ma sabali an ɲɛ bɛ na muso ɲuman ni fitini bɛɛ bɛ donna a bɛ ɲɛ n bɛ se jɛgɛjɛgɛni sugu bɛɛ la n'a m'a fɔ k'a ka bɔ n ka inbox kɔnɔ n'a ka kɔnkɛrasi jala n'a cɛ ko kuma ye n tulo kɔrɔ don o don je suis aimé dɛ il m'aime dɛ c'est ma vie dɛ c'est mon cœur dɛ n ko maman tu connais pas l'amour Kim Kardashian tɛ jarabi dɔn Kim Kardashian yɛrɛ ma deli ka jarabi a bɛ komi Kim Kardashian tɛmɛtɔla de bɔra ka taa binni kan Kim Kardashian kɔnɔ k'a bɛ ka na fɛ de kɛ nin mais c'est la honte
C'est la honte. Ani bise ka mpanga bali. Ne me maliga sa ne be mpanga bali maliga la. Abene ta kanela munu mo wo video nta ka onto dugu kono. Ubi aba sigi dugu ma. Kane te kani mnega bizu ngala mo wo ta. Ubi ne dimina maliga kono dugu kono sa ne bise ka pere na be bali ga ne ko bebe ya fama ko lu ya fadeli nu ya mo wo lu photo nta. Mais maman, sabali Kim Kardashian. Il faut arrêter Kim Kardashian de voler. Il faut redescendre sur terre. Parce que là, où c'est ça, il va kalama koube ka vie tentoria. Ou ka vie Facebook là, ni vie et réalité te clé quoi. Elle n'est pas sur terre. Parce que avec ka yere ke mo de ate mo mieux quoi. Bila avec la vie illusion de la parce qu'avec comment do finir et puis la petite là, ma fille là, Kim Kardashian de voler, elle a vraiment besoin d'aide. Parce que Mouna, a kad Kim Kardashian yede, ika la siga to ka kulugoro kuma duma fo me chien mani Kim Kardashian ni. Ode kama obeka frère Kim Kardashian de bolema. Kim Kardashian de bole flene mo mbe chien fo abo ka jugude. Alors que chien fo la de yini, mais mimi ki kulugoro kuma duma fiye de yujuwe. Kim Kardashian, sho ne be to ka kulugoro la kuma duma nu, ne be to ka chien jala munu fo Kim Kardashian ire. O kada ide ate bonega inbox gono. Bone be ga degisi samno ni be ga kuma fo mo be yela kwa fana be gi degola. Donc ni ay SMS chigana ne pme ka to ka yela ma ko sisa afana bi ni ne ajabi afana be yela no voilà mbiki changer doni ibara inana ou pme ki ga siri ni fon saboter ni courage do le ye amélioration doni do ko la kanani ki jouer kanaki gerena Kim Kardashian ne bi changer ça dien mo beba la kal Kim Kardashian gratuit wa ndusukun jele ne ba ke fana ne dusukun jele ne ba ke hali ne bura kana siga direct Kim Kardashian be dimi ko muna ko ne parka na sigire ka direct ko ne mante ka parka teme Kim Kardashian nga ko fune ga to ko Kim Kardashian ne ga pari yere ha ne wo Kim Kardashian mo ni finte se ka ko be so sa mo do bebe gerewla I komani e jel mango e jel jale ngo Kim Kardashian ni be kan kidda mon ni box s'il te plaît ATC avec ta message normal là, avec ta WhatsApp là, avec ta tchera photo nous cinéma, jaloux de nous ne on bot tu vois. Ni ne ni chouchou. Et puis ne na chouchou la question fait poser quoi, na ne jabi. Ni ne on y ni kit avec nos jabi. Ni ne on y ni ga na jabi ne on bon. Voilà, c'est ma fille. C'est ma fille. C'est très simple. Ka mine ka aki ça quoi. Crocodile est très simple à manipuler. Kim Kardashian de Paris est très simple à manipuler. On met à manipuler qu'on donne fitinini. Wa te se gata. Avec la ganan jabi. Iti sigigi mirisa. Den on segi so kuma sera ko Kim Kardashian de bole. Segi so kuma sera de. Iti yere ke ma iti. Iki sigiga jonga la fo. Ibe ta yere la munu kuma kuna. Ibe ta anfe karsa ya keta. Ibe segi anfe karsa ya bota. Kim Kardashian de bole. Ibi sigi horonya kana ka horonya kuma fo. Ambe tambe boni yoro ina. Ko na nyagami Facebook nga Kim Kardashian de adamne. Papa da jaimbi ko jiga watara. Papa kirikara inde seleme ga finyena. No kana ketanto aketanto fo obi ko jege baya la intento. Logobi yala. Aera bouara standoni. Nota kun fasale no ko spaghetti Santa Lucia numéro 27. Moro kunto papa jiga kokomain. Kunye kakaslo ka kla ta spaghetti do eresa. Si ça aye bunita ka kwa doni abe jugu sako ya sugubela. Iti yere ke denye ne mai. Nini mo be baraga nyongo fe na tigi be fliba bo fli de la. Fo de makuyi ada ma den kanu fe she. Mais ini mo be kola nyongo fa tigi be erreur ke erreur be persister erreur ro fe ko tu as été à l'école. Tu as fait quelle école papa jiga watara merde way. Yere ke denye. Et puis à partir de là ni a nye soro domne I da jankele ni sera ka poster ka page ka bina fon. Da jan fichier. Ou flè ni ete nyon ko a flete a sigle mena kunglo na nyekse chorone ente haklin tanya barawla ente ko a ale a été à l'école. On peut pas te manier na mai. A flè ni ete. D'accord. Donc nous nana ninta wasa mbadi ala ko do ma bu. Kalunna ni crocodile donna ni zeni ma ka be fait chimba be poster anine amba kala nyon fait parce que elle l'a vraiment et puis maintenant point de souligner ah oui non le crocodile yere en personne mo chi kana foi ke crocodile ta yere bulu de wallahi ala mega ni rom foi crocodile ta yere bulu crocodile ka be ko mun ke elle n'est pas normale de be ga mi fo ni mo ya ta dusu la fait parce que nyabala ta ne faire titi elle face à jaleno ko figa a invité ro de la kata ko chienta ni tra chienta ni crocodile de bolé wallahi ni crocodile be nyoron che kata Kim Kardashian ngata police la Kim Kardashian meta ko do ke non
ou be clinique mo wele ou be wa ka médecin wele bina ta urgence la maliga ka fima me ka ni fo ye cadeau de la au kana tani fait parce que un comportement même ni ya yere nye tourner ou bien ka réaction yi ba ko mais c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal donc au kana ou tani fait non yo tani fait wallahi ne mande princesse avocat fana ne je connais les gens ne ba da ma den don même au comportement don yo fana étude ke adama de mani sigi ki jenga so ne ba do ebe ka ke kumunu kama donc de grâce ayo crocodile de boler toy ban abeni kule nke abeni kini nke abeni washiri nke abeni panga protein nke ka klaki franyo jongo na ko ami jay tak majara crocodile wili la ko fona te alam ne ka Facebook yele ma ambole ano Kim Kardashian de Paris à partir de là jaba sura Kim Kardashian dora sura de Mali Kim Kardashian be Francia donc à côté nyaramine andunga Kim Kardashian be se siri la chuma ma dogo mo shila wa ka produire reside no zin hal Kim era te se ka joanya ma o produit ko la ko be ko kle wa Kim a shin fana jolendo Kim yi kana korobode France Kim de Kim Kardashian à partir de là ni conflit ere bana amena ta fereke pour que ani makoro me se ka nyoy parce que star de do donc aita fa ikaka sama ka bonga inbox ko na la note ko ni nya te ka tanize na ko da ka fini go shila ta da ka bazenga ayen tuy aka ko te chuwa bala kana na ta fini bla dobole no mana ko la abna ko temps perdu kulu ni fula ma da jete de maliga ka fima u daw makado la donc ni mo kon pelane no sosol la maliga ka fima manga yayi ibe boy be sosoli woreke nebe kuma jijani mo ko fudo ya nya fu tiku yengo depuis na ma se vocal lebe kuma parce que adama den hypocrite ba bini vocal di mo woni fi korofo la ba bini vocal di adama den meta do fo be fe kana do woreke de a enregistrer dron ni ta fo do sira kuma mna iba bla ni min kera muso ikera che boni maliga ka fima nga vocal ka de la ki wele ko ga fo inyena kay mo do korofo yi ne buga millier don ne mo buga millier mo la est-ce que tamene bolo ko ne be tuka ko nyina de pala ka nyenda wa tante mbulu ma deliga do ala ma do akono wa ali kumbi sigi anan figia cheko kuma la parce que mina no che to dambe tigi sefa mi to refo mi temena ini dambe tigi sefa che Kim Kardashian te o klente kimi shakala ibadon ayon wole kana mana kam fini ni kuma mge ki jabi fana ibadon ngo jien ngono o kuma so ali nga numéro te mo shibulu nga numéro te ni ma jon shibulu et puis sababu kana ke sababu ye kibe nga numéro di cheshi ma jien ngono chem mi bene bulu obene nguna fa maliga ka fima ba kungro tanu de ka waso no ye jien ngono ko be ko kili ni kana nga numéro di ni ma jon shi man te fe e ni ne kuma fo yere te temani nyonche kuma te cheko kuma be barona de ala inda nye cheko kuma tanjela nge e yisigi ni data chene on chamachela mais amasenga ni kuma nyere befo mi to ni be boy ki ga vi ke ga teme ne te nyonye sala ne tikara ele to ko foli mandine ko ga tokota mona wuli gunu sigi mana kan folo to be mi fo mo nyena ko toko igo toko de bolula toko do de be dollar Facebook sans fait ko mo be toko taula ibe se ga be sra nga wata ga dumo ko ta dumini nge restaurant a barga anye taxi chamata ke bla ko e de la ga drome ke le fano ta ka on bla la a barga ne be kursi ge be ngole ko nani ne ne be na ba kursi ga ta di me isigile ba dun e be se ga fone ma ko ne mo ka nunta depuis ala ga ne dane to denye ko demi be tugu mo ko ka njuru sama ne malika ga fima e bara ko caractère tenela mo bi ton chien mo ye ga fait no fait jamais parce que ne en waso kan kafa kan yada ni ngere ka sorori kan malika ga fima mi soro ayere j'ai été toujours fier de moi-même kuma befleni c'est pour cela ne be kuma ni da chama che jien na tige jombe nyena itse ga ne soso malika ga fima ne kafale no kan jama kan dan yere ga parce que ne yere de be yere ga ko ke mene ne ma deli kan jigida chega man jigida musuka matanda mo fe no kigi mo nyena pour ge gandia ma deli ga che wole ko nan dien kati mo nyena bona depuis ala kan dama ke folo alhamdulillah rabbil alamin nga wari be nga konti kono min kadi nyembe ta tamba kala ne maliga ga fima donc ne tawta nyona la ne iye etaji wulo iye ninjo oko doke yere folo ngono kala ba nga baraisa amana min kama jien ngono amba ke wa jien ma ba jien ma ba fo dara da kuma chama ba jien ngono o te kuna je e shakala e yere somo ke mo ya e shakala yi kolokolo sugu bela mo la mo etandi ma mega meni bi ka kata kan fo ki ka kata vige ka ne boala ne tiga de la ki haram ki bonga villa de ki ekate ki black refe parce que nan figi ko rotnyana de 1.2 tere bo blanga musique do kala nota ne be Facebook kan de ako kuma tina ne bolo
e ka Facebook bila tan dɛ ni ye tile fila kɛ dɛ ni bɔra mɔgɔw bi ɲɛ bɛ taa yala barbɛsiw ni a tɔgɔ ko barbɛsi dɛ barbɛsi ni yɔrɔ in tɔgɔ hali ne ta Château Rouge i ka ne ye Château Rouge o ye dugu wuli ye dɛ ou bien barbɛsi ne ci wɛrɛ bɛ ne la mun t'olu tagaliw ye an ma tila an ka ci ɲɛnama la kuma tɛ ka t'i yɛrɛ yala yala pour que mɔgɔw k'i ye mɔgɔw ka ye ka mun de fɔ je suis qui n ye mun ye n ye mun star de ye ne tɛ Sidiki Jabate ye fɔlɔ koyi ni n kɛra Sidiki Jabate ninnu ka kow ye wagati min na han ou bien gaspi ninnu donc i bɛ bali ka bɔ ko pour que mɔgɔw ka kule kule la sinon mun ko vidéo après vidéo y a quoi n'importe quoi ko vidéo bɛ mɔgɔ kɛ star ye musique dɔɔni retour malgré ka filmer mɛ na temps tɛ n bolo Ni jamana e kana korobo ni bache kana korobo ni jamana iba ko waso ni bora dori la jaba ni jamana e kana korobo ni bache kana korobo ni jamana iba ko waso ni bora dori la jaba ni jamana iba ko waso ni bora dori la jaba allez 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 et puis bɛɛ fɔ an ma kɔnɔ dɛ bɛɛ fɔ a dan don faut que ça est a kɔrɔbɔ a dan bɛ kɛ nin fana ye bɛɛ fɔ an ma kɔnɔ dɔrɔn an bɛ nale aw bɛ bɛɛ fɔ non a dan don bɛɛ fɔ junior faut qu'il sa hali ni mɔgɔ y'a fɛ tuguni k'i jɔ i b'a fɔ ko lahara don ko yan tɛ bɛɛ fɔ an ma kɔnɔ on va revenir aw bɛ